Beđula će malo reći par riječi o Osječkoj Airsoft zajednici, reci Beđula. Pet minuta rade ubiše. Čime se bavi Osječka Airsoft zajednica? Nastavljanje malo. Objasni ljudima šta je to Airsoft. To je ko paintball. Ovo je predsjednik Osječke čiste Airsoft zajednice. Če da izađem na televizor? A Beđula opet reći malo o vas. Koja stoji gospodine funkcija u Osječkoj čistoj Airsoft zajednici? Moja uloga je da budem pomoćno smetalu u ulazu. Dosta dugo mi mandat već traje. Koliko ste već na poziciji? Na poziciji? Da, par godina već. Konkurencija? Konkurencija ima dosta. Dosta ih ima, ali nema nikakve šanse. Ništa. Nek nađu si drugu poziciju, ova meni ostaje. Odgovara najviše. To je sve što imam reći.